السلامة مرحبا بكم أنا سلمى بالقاضي je suis nutritionniste diététicienne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important موضوع اليوم مهم برشا اللي هو على le sucre blanc السكر الأبيض. شنو هي خطورة السكر الأبيض؟ قداش نستحقوا quantité exacte de sucre blanc au cours de la journée باش ما نطيحوش في l'excès de sucre وشنو نعملوا باش نحميو رواحنا من مخاطر السكر الأبيض les solutions pour se protéger du danger du sucre blanc. Fait l'alimentation, femme ce qu'on appelle les poisons blancs. Et les homa, la farine blanche, le sel blanc et bien sûr le sucre blanc. Bachabed, malheureusement, يستهلكوا كميات كبيرة من السكر الأبيض. Par exemple, يحط لك في كاس القهوة 3 ولا 4 تويبع سكر sans savoir le danger de la consommation de cette quantité de sucre. من مخاطر السكر الأبيض إنه premièrement يزيد في البوا. كي باش ناكلو السكر الابيض رانا باش يزيدو في البوا. بالنسبه للعباد اللي عندهم مشاكل السمنه لازم ما ياكلوش لو سكر بلان على خاطر باش يزيدهم في البوا. دوزيام دونجي دو سكر بلان سي كي اكسيلير لو فييسمون دو لا بو. دونك يخلي البشره فيسع تجلد وفيسع تترهل على خاطر لو سكر بلان il réagit chimiquement avec les lipoprotéines de la membrane cellulaire de la peau, donc il cause la perte de collagène. Le collagène, c'est le constituant le plus important de la peau. Il est responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau. Quand on pose le collagène, donc là, la peau, elle va vieillir. Donc la peau, troisième danger du sucre blanc, il est responsable de l'apparition de l'acné. L'acné, les boutons, les افرازات اللي يطلعوا لنا ساعات في وجوهنا ولا في يدينا. Donc il est responsable de l'apparition de l'acné. Quatrièmement, السكر يتسبب في مشاكل في القلب. Il est responsable de maladies cardiaques. Donc هو يعطل le fonctionnement تاع القلب. Cinquièmement, le sucre blanc il peut être responsable de l'ostéoporose qu'on appelle بالعربية هشاشة العظام. Sixièmement, le sucre est responsable de l'apparition du diabète de type 2. Le diabète de type 2 il apparaît à partir de 40 ans واللي هو جاي من mauvaise habitude alimentaire. قداش نستحقوا توا quantité de sucre par jour? Le besoin journalier de sucre. نعرفوا اللي le taux de la glycémie il varie entre 0,8 à 1,1 g par litre. Et comme le volume sanguin تاعنا متكون من 5 à 6 litres de sang, donc في الدم عندنا pratiquement 5 ل 6 لتر الدم. كان على litre نستحقوا 1 غرام. Généralement في النهار باش نستحقوا 5 à 6 grammes de sucre. ما يعادل une cuillère à café. كان باش نستهلكوا في النهار أكثر من une cuillère à café لا باش نطيحوا في l'excès de sucre. C'est vrai, le foie il stocke le sucre sous forme de glycogène, donc الكبدة تخزن لنا السكر sous forme de glycogène. أما راهي الكبدة مش أي سكر يدخل للدم هي elle va le stocker sous forme de glycogène. لا. Donc الكبدة عندها une quantité bien définie تستحقها. Le reste الكل نتاع السكر il va se transformer en graisse. Les conseils que je vous donne maintenant pour se protéger du danger du sucre blanc الحلول باش نحميو رواحنا من المخاطر السكر الأبيض. أول حاجة لازمنا ناكلو les aliments à indice glycémique bas. فما des aliments à indice glycémique élevé وفما des aliments à indice glycémique bas. Donc les aliments à indice glycémique bas هما les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, الخبز الأسمر, البات المقرونة, الكسكسي الأسمر الكله, les légumineuses, البقول اللي هما العدس, اللوبيا, الفول, الحمص هذوما كلهم عندهم indice glycémique bas. Aussi le fromage blanc, le lait et les produits laitiers, les graines de chia ou les graines de lin, le kettan ou le chia, et bien sûr les fruits et les légumes, le ghala ou le khudra. Donc هذوما نجمو ناكلوهم من غير ما نخافوا من l'excès de sucre. Alors توا les aliments à indice glycémique élevé اللي لازمنا نتفاداوهم, on doit les éviter. هما le miel, العسل, le soda, les boissons gazeuses sucrées الكلهم, donc les gazeuses, aussi les jus sucrés, les jus اللي يحطوا فيهم السكر, مش les jus frais. Donc ماذا بينا on préfère les jus frais, les produits industriels sucrés الكل, donc كيما les biscuits, les gaufrettes, le chocolat au lait, etc. Aussi les viennoiseries, la pomme de terre en purée, على قد ما نطيبوا البطاطا على قد ما l'indice glycémique نتاعها يعلى. Et deuxièmement, il faut manger le potassium. Il aide le pancréas, المعسكرة نسميوها بالعربية, اللي هي تصنع لنا الانسولين اللي باش تعدل نسبة السكر في الدم. البوتاسيوم نلقاوه في لي فروي ولا ليغوم الكل, ماذا بينا نستهلكوه au cours de la journée. C'est tout à propos du sucre blanc. إن شاء الله تكون نفعتكم la vidéo. Merci على المتابعة. À la prochaine.